Ala an b'i fo k'i barikada dan tɛ foli min na an bangebaa ɲumanw k'u fo k'u tanu k'u barikada dan tɛ foli min na ka yira u la k'a fɔ aw minnu ka sugandili bɛn bɛ musow tɔgɔ la télévision soba ma nin waati in na aw ni aw denkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Dirisa Sogoba an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen n'o bɛ seko ani dɔnko fɔlifɛnkɔrɔ k'olu maanabɔ bi an sigira ko kura ka jamana in seko ani dɔnko k'o ɲɛnamaya wele bila bɛ maa min ma an ka jamana kɔnɔ maa dogo ta tɛ maa t'a ko fɔ maa ye bilen bawo an yɛrɛw den don an yɛrɛw ka maa dilalen don an n'ale bɛna jɛ ka masala kɛ bi seko ni dɔnko jɛmukan kɛnɛw kan n'o ye Mamu Sidibe numéro 1 ye bi baaraw taabolo ye min ye an bɛna o ɲɛfɔ aw ye sɔɔni nka bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛmu in kɔnɔna la an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw ye ganaw ka fɔli taabolo la hakaja ka se Mamu yɛrɛ ka baaraw taabolo ma misigiko n'a nasiraw fɛ k'aw fo k'aw koɲuman dɔ dan tɛ foli min na aw da se an bɛ ku n'an sigira ka na an b'a yira aw la k'a fɔ Mamu Sidibe ale b'an bolo kɔrɔ Mamu i ni ɲantuma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ ka bɔ so ka se a bi man dɔrɔn foyi m'i sɔrɔ walahi tɔɔrɔ m'an sɔrɔ tabarikala folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Muso TV lajɛbaw ma nin waati in na ayiwa an bɛ barika da Ala ye ka d'an fa n'an baw ye ka sali Mamadu ka kisi ni nɛɛmɛ b'a ye wa salim ka an lamɛnbaga cɛ a n'a muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ k'u barika da n'i y'a mɛn télé radio artiste dɔ de b'i lajɛ dɔ de b'i lamɛn k'an fa ni n ba fo ka bɔ yan fɔ Ganadugu Gana cɛman n'a musoman Gana den n'a ba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bari mɔgɔ yɛrɛ tɛ cayalen tɛ diɲɛ kɔnɔ ka Gana bɔ an tɔɔrɔla ka minnu dilan olu de bɛ se ka fara an kan sisan ka k'an ka baarakɛminɛnw ye i ye foli kɛ ka ɲɛsin Muso TV lajɛbaw ma a jar'u lɔ u yɛrɛ ye faamu caman sɔrɔ i la nka o nɔ kan bi an ye wele bila i ma yaasa an ka se ka na jɛ ka masala kɛ masala min n'a kundala tɛ janya kosɛbɛ nka an bɛna kuma i yɛrɛ ka misigi lahalaw kan fo ka se i y'i sɔnni sigi kɛrɛnkɛrɛn na ganafɔli taabolow kan Mama ye diɲɛ caman yala ka se yɔrɔ caman ma yali e ye misigiw bɛɛ lajɛlen ye k'a to ganafɔliw kan mun ye Mama bila o la ayiwa dɔ wɛrɛ ma ne Mamu bila ka fɔli bɛɛ to yen ka segin Gana misigi ma ne y'a daminɛ ni Tekino de ye Ala ka hinɛ la ni Isa Bagayogo yarabi a 99 mais kana segin ka kɛ ganafɔli ye ne ka kasɛti sabanan na ne bɛnkɛ de tun bɛ file fɔ ko Jurukɔrɔ Jalo Jurukɔrɔ Jalo de nana fɔ ko Mama an k'a lajɛ ka segin ka dɔnkili dɔ bɛ yen k'a da ko Mari ale ye sende de ye Ganadugu fɔlifɛn kana tunu a filekɔrɔ kana tunu ne ko bele ne tɛ se a ko i bɛ se a yɛrɛ ye kɛ a bɛ dɔnkili in da a bɛ file fɔ a ye n dege n sera an y'o kɛ kasɛti sabanan na n'o ye Mari ye Mari nana bɔ bɛɛ lajɛlen ko a ɲana mɔgɔ tɛ kɛ fɛn wɛrɛ i yɛrɛ kɔ i bɔra min na n'i sɔnn'o la dɔrɔn i bɛ se o de la Ala b'i dɛmɛ o de la donc ka taa o don ma fɔ bi ne bɛ ka kɔrɔlen in de kɛ n tɛ se k'an sigi ka miiri ka fɛn wɛrɛ dilan o ko tɛ o fɛn wɛrɛ ne bɛ se k'o dilan o bɛ caya mais kɔrɔlen in o bɛ tunu kɔrɔlen in kana tunu fɔ ne ka to a kan de ni kasɛti min bɔ ni y'u ban n'u bɛna kɔrɔ n bɛ taa kɔrɔlen wɛrɛ labɔ ganafɔli yɛrɛ dɔnkili kelen o kelen i bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dɔnkili 3 ye parce que ni kumakan ko don i bɛ se ka fɔ a man di ye ou bien ne tulo t'a la mais kɔrɔ t'a la o tɛ ganafɔli la o fɔli a n'o fɔtuma Ganadugu la yali o tun bɛ Ganadenw hawuja ka kɛ mun de kan o dɔnkili sugu ninnu ayiwa ne bɛ Mari da don min na n tilalen n wulila ka taa musokɔrɔba nɔfɛ Ala ka hinɛ la n'o ye kungoliko ɲinɛ ye n taara dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ a b'a fɔ o ma ko Nani ne sera dɔrɔn n ye Nani yira a la a ko Nani filɛ ko ni a tun bɛ da dɔnkili bɛ da bonda de siga t'o la dɔnkili min kan ka da e fa la o tɛ da mɔgɔ wɛrɛ la o kɛnɛ kelen kan o bɛ da aw ka bonda de la fo ka t'o ɲɛnajɛ ban kosɛbɛ ni fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ wuli ka taa jamanatigi dama tun bɛ taa bi ɲɔgɔn kan ni min sera min na u b'o ka minɛn cɛ ko ni u tun bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la ale bɛ si ka ɲɛnajɛ kɛ ni sende sira ka bɔ ni dugu tila sera cɛw bɛ wuli dɔ b'a fɔ ɲinɛ ne bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la min ni sama marifa kisɛ la
dɔ b'a fɔ min sama mɔgɔ bolo la dɔ b'a fɔ min sama jɔnkɛ n'a ka sokɛ la ko ɲɛnajɛ in sende de tun bɛ dan olu de ye mais sisan kɛlɛ tile tɛ ni jamanatigi sara parce que hali sini jamanatigiya b'an fɛ yen ni jamanatigi sara sende in bɛ kɛ ka su labɔ ni sigili bɛ kɛ o kelen de don fo ka na kɛ o sende fɔla tɔ ye bi mɔgɔ kelen dɔrɔn anw fɛ yen bon an bɛ k'a kɛ yaasa denmisɛnninw kana ɲɛ bɔ a fɛ filanan ka sɔrɔ o cɛkɔrɔbaw fana na n'o tɛ ko ganadugu dugu o dugu sende tun b'a bɛɛ la fɔlɔ mais a bɛ ka nɔgɔya fa bɛna tunu fa fɔbagatɔ ye kelen ye sende bɛ dugukolobugu file fɔla kelen o kelen de bɛ su labɔ ni min y'a sɔrɔ ne n'o bɛ voyage la dun a bɛ gɛlɛya donc ka barika don fɛn ninnu na o kama ne bɛ ka fɛn bɛɛ to yen k'a kɛ tabarakala sɛgɛn kɔni b'a la sɛgɛn b'a la nka an bɛ sigi dɔɔni I ka fɔliw daminɛ ani I ka dɔnkilida daminɛ ka na se bi ma gɛlɛyaw kɔni o tɛ fɔ ka ban nka I bɛ se k'i da se kumaba dɔw ma minnu a daminɛ ni sisan cɛ I ye gɛlɛya I hakili bɛ gɛlɛya mun na ayiwa gɛlɛya min yɛrɛ daminɛna ni min ye ni m'a fɔ n k'o kɛra n ka sɛgɛn saraka ye ne tun bɛ bɔ Sabalibugu ni 100 de ye taara yen na jigiyara Ayida la ka tagama ka na 15 Bugu Mali Cassette la n bɛna n sigi kuma du la n ka arrangeur bɛ maison hygiène na parce que n'ale tun tilara ale ye fonctionnaire de ye ale bɛ sɔrɔ ka na 1 heure 2 heures a bɛna fɛn dɔ kɛ ou bien 3 heures ni baara jiginna an bɛ fara ɲɔgɔn na mais hali o la ne bɛ malilait den kelen san ani tamaro ta na n bɛ tilen o la 19 heures n bɛ Sabalibugu magɛn o wagati y'a sɔrɔ pour que ka Sabalibugu sotarama sɔrɔ I b'i pan ka yɛlɛ wo de fɛ mɔgɔ tɛ tagama ka don mobili kɔnɔ goudron tɛ yen donc ne ye nimisa répétition kɛ o cogo la fo kana tubabu kɛ k'a fɔ don min na an ka nin produit o ye o siɲɛ fɔlɔ ye fo ka taa se bi ma n b'a fɔ nimisa sɛgɛn ye tɔɔrɔ k'a la o de kɛra n ye a sarakati ye n'i bɛ baara o baara la tant que I ma sɛgɛn a la I bɛ se ka nafa sɔrɔ mais a tɛ taa ɲɛ o ye tan ye o nɔ kan e ye danfara jumɛn ye an ka fɔlifɛn kɔrɔw ani sisan kurakuralalenw ni ɲɔgɔn cɛ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye de kɔrɔlen bɛ fɛn min fɔ o de ye wilibali ye nkalon t'o la o kura kɔni bɛ a bɛ se ka kɛ sisan dɔnkilidala kan I n'a fɔ u b'a fɔ n ye miiri ka ni dɔnkili bɔ n kun na o bɛ se ka kɛ I bɛ sisan ko dɔw jateminɛ dɔrɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dɔnkili ye a bɛ bɛn wa mɔgɔw b'a fɔ fana a miiriya ɲɛna mais kɔrɔlen in I bɛ taa sɔrɔ o ka tiɲɛ tilennen don ni e ta ye o ye kelen ye an minnu bɛ dɔnkilidala Bamakɔ yan yelen na don o don mɔgɔ min a ye san 10 kɛ dɔnkilidala burusi kɔnɔ I n'a fɔ a ka bogotigiya kɛ dɔnkilida la ka na furu a kɔnɔ a san 60 ka na Bamakɔ I n'a ka na kɛnɛ kelen sigi I bɛ tubabu melodi de dɔn mais I tɛ tradition dɔn a bɛ se fɛn dɔ la kɔnɔ namara dɔ b'a kɔnɔ I t'o dɔn o ye namara sugu jumɛn ye a tubabuya kɔni e bɛ se k'o dɔn I n'a fɔ k'a fɔ an k'an civiliser ou bien an k'an kɛ tan mais a ko ka ca wade donc fɛn kɔrɔ ɲinini nafa yɔrɔ dɔ ye o ye nka an bɛ sira min kan bi an ka jamana kɔnɔ an b'a fɛ k'a kɛ kɛrɛfɛdɛn ye yali maa min ye baara dɔw bila sen kan yaasa ka denmisɛnninw hawuja ka k'a kan wa u ka se ka kɔrɔlen ta ba la wa ayiwa ne kɔni ka o laɲini ye ne ye festival créé festival sende ka tɔgɔ da nin fɔli kelen in na a su mana se Ganadugu mɔgɔ 10 bɛ se ka jouer min ma cassette bɔ u bɛ fɛnw ye a kɛnɛ kan fana parce que an yɛrɛ ka Ganadugu dunu dɔw bɛ yen Zayana dununba dɔw ko a dununba bɛ san 100 ni kɔ la bi ɔ sende in dunu belebeleba o fana fɔbaga b'a fɔ k'o bɛ san 100 ni kɔ la parce que ne yɛrɛ ka file fɔla a bɛ yɔrɔ min na a bɛ san 60 ani dɔɔni o dun ko ale wulila ka dunu in sɔrɔ yen ɔ donc den dɔw bɛ Ganadugu kɔnɔ olu maa y'u ɲɛ la festival mana se u b'a ye ɔ n'a fana bɔra télé la minnu t'a dɔn olu b'a dɔn mɔgɔw ye ne dɔn cogo cogo I mana dɔn cogo cogo dɔ b'a fɔ ko ne ma deli k'a ye ni sende in bɔra télé la don min na dɔ b'a fɔ ko ko Ganadugu a Mamu Sidibe ka dugu donc a b'a to bolo bɛ se yɔrɔ la o de la festival sende hakilina nana
ganadugu foli fɛnw kana tunu denmisɛnninw ka se ka ɲɛ bɔ a fɛ kosɛbɛ tabarikala o diyara n ye i ka nɔbila kura dɔ b'an bolo kɔrɔ ni o y'i ka kilipu kura ye i ye baaraba k'o la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna fɔlifɛn kɔrɔ ani fini kɔrɔ traditionnel a bɛɛ kɛra o kɔnɔna la an bɛ o bila lamɛnbaaw ka o lajɛ an'an filɛlibaw Oye,
Ame sigi kana ka yiraw la k'a fɔ ko ani Mamu Sidibe numéro 1 an bɛ ɲɔgɔn bolo ka masala boloda nka Mamu ka ni clip in i ye baara caman kɛ nin kɔnɔ yali e bɛ se k'i da to a la i y'a baaraw kɛ cogo min na wa? Ayiwa clip in ye tradition yɛrɛ problème ye dɔnkili dali mana tila o la n'i sera clip ma o de ye kojugu ye parce que n'i ko k'i kɔni y'a fɔ n bɛ fɛ ka tradition kɛ musow ka sɛgɛn kan u ka to tobi yɔrɔw kan yɔrɔ n'i taara clip tourner hôtel kɔnɔ i ma fɛn kɛ parce que i bɛ ka sɛgɛn fɔ sɛgɛn tɛ ye o ayiwa senten ye fɛn min ye a bɛ kɛ kungo kɔnɔnaw i n'a fɔ gɛlɛkanaw fɛrɛ kɔnɔnaw donc ɲinkɛ in ko an k'an tile kɛ mais tile kana kɛ tilelankolon ye o de bɛ ka fɔ tan n'ale kun ye ɲɛnajɛ in sigi a b'a fɔ ko adamadenya ye tile kɛ ye ko ka tila ka sa ka diɲɛ to i kana da tile kelen ma i kana da masakɛya ma i kana da diɲɛ fɛn bɛɛ ma ko don dɔ la k'i bɛ sa o mɛ ko jɔnni ɲuman kɛ bolo k'o de ye yeli ɲɛ bɛ lumière min na nin k'i bɛ ɲuman min kɛ diɲɛ kɔnɔ yan k'i ka ɲuman kɛ bolo in de bɔlen o de ye ka kaburu kɔnɔ yelen o k'i kana to i ka taa nimisa ye parce que n'e ma taa yelen sɔrɔ ye k'i bɛ nimisa ko n'i ye villa sɔrɔ ko ka sanu sɔrɔ ko ka wari sɔrɔ ko n'i ma ɲuman kɛ k'i ɲuman kɛ bolo sara bɛ lahara k'i bɛ nimisa kɔrɔma ka tila k'a yira o ɲinkɛ kelen kɔnɔ n b'a ye cɛkɔrɔbaw u bɛ n kɔrɔfɔ sugujɔmusow u bɛ kɔrɔfɔli la ne ko sugujɔmusow ma den ɲuman wolo ye dakan ye densaya ye dakan ye cɛsaya ye dakan ye tɔgɔtigiya ye dakan ye u k'an dɛmɛ n dakan na mɔgɔ si nɔ tɛ dakan ye n ko n bɛ sukɔrɔw wele n bɛ taama jinɛw wele n bɛ wude jinɛw wele n bɛ bɔrɔjɛ jinɛw wele u k'an dɛmɛ n dakan na mɔgɔ tɛ ba i dakan na ni n tilar'o la diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a kɛ n'i ma laban ɲuman in na foyi tɛ nimisa kɔ ne ye mɔgɔkɔrɔba minnu tɔgɔ fɔ a la n'u tile tɛmɛna olu ye ɲuman de kɛ jɔn de bɛna olu ladege bon ni sisan tɛ n m'a fɔ jeliw ka fasada n'i ye ɲumankɛla fɔ a kun ye de ko e bɛ ka minnu bɛ k'a lamɛn pour que u ka ɲuman kɛ ni ko fana ko karisa baara kɛ min tɛ baara la a b'a fɔ cɔ i jɔ n ka wuli dɛ n ye nin fɔtɔ ye a baara kɛ n yɛrɛ ni ɲɔgɔn ka fɔ ma par exemple ne bɛ kasɛti min bɔla bi ɲuman ni baarakɛla dɔ tanunen de ye kɛra sababu ye n tɛ bɛɛ b'a dɔn ko kasɛti bɔ o tɛ yen bilen production tɛ yen artiste yɛrɛ b'u balo ɲini kuma tɛ k'a fɔ ko dɔ ka wari diya ko k'an produit ne de wulila ka taa Abidjan n bɛ taa n ka kasɛti yaala n ka parrain a kɛra maliyɛn don ko Beri Sidibe n wulila n ko n bɛ fila fasada la ko ayi ko n ye bamanankɛ dɔ fasada n wuli o wuli kasɛti o kasɛti n bɛ kuma fɛ sɛnɛ kan a ka d'ale ne ka fɛn fɔ ale ma ale bɛ se ka baara kɛ cogo min ale bɛ baara la dɛ mais min bɛ dɔ fara ale ka baara kan cɛsiri kan o tuma n b'a fɛ i ka kasɛti kelen bɔ n tɔgɔ la kasɛti min bɛ mɔgɔw bila baara la ne filɛ o kasɛti production kɔnɔ ni Beri Sidibe y'i jɔ ni kasɛti financement ye ka studio kɛ fo k'an se nin yɔrɔ in na a kan bɛ baarakɛla jumɛn ma ko ne y'a ye de ne ye don min na ka sɔrɔ min ye ɲɛla ye télé ni journaliw la i bɛ fɛn dɔ de fɔ masakɛ dɔ ma n'o ye Bakari Togola ye a bɛ sɛnɛ na o ne tɛ sɛnɛkɛla mais ne bɛ fɛ ka k'a ɲɔgɔn de ye donc mɔgɔw ka baara kɛ mɔgɔw ka ɲuman kɛ dɔ b'i ladege kɔfɛ o ne bɛ ka balo ale sara la ganaw ko ten ko sari sari ko dɔ bɛ balo dɔ sara la ne bɛ e dɔn e bɛ se ne mana polisiw mana ne minɛ ne ye tɔgɔ fɔ dɔrɔn u bɛ n bila ne balolen sara la o de ko dɔ bɛ balo dɔ nafa donc ne taara Abidjan Bakari Togola tɛ yen a t'a dɔn a t'a bɔ yɔrɔ dɔn mais ne ye sababu sɔrɔ a sababu la n balola sara la voilà o n'o kan i ye baara caman kɛ halisa an bɛ to dɔnkili kɔrɔ la i ye kɔrɔ caman i ye yɛrɛ da tu dɔnkili kɔrɔw la ka ɲɛfɔli dɔw kɛ an filɛlibaw ye faamu caman sɔrɔ o la nka e ka fɔlikɛminɛn ninnu u sogoleli ɲɔgɔn kan yali gɛlɛya dɔɔni ma sɔrɔ olu la bon u sogoleli ɲɔgɔn kan i b'a jateminɛ Mali kɔnɔ yan an m'an banne n'o tɛ n'i ko dɔrɔn n'i ye miyanka dɔnkili bila fɔ dɔrɔn mɔgɔ min ye miyanka yɛrɛ yɛrɛ ye fɔlifɛn min bɛ don a kɔrɔ tɛgɛrɛ min bɛ don a kɔrɔ o b'o dɔn hali ni arrangeur hali n'a tɛ musique kɛ surtout Mali la yan nɔ n'i taara Kayi o tun ye Karijige
layko tarawuli b'a fama ko kaya manga be film tourner ani ala ka hine arne barla kay région dongili ni obi da kono fembi dola olu bodo ni tara segu o tata bambo che no tono morbuyi o anga fanfe ne ka arajer mene bolo sisan o ye masamu wele jalo yi ako ale san saba ke blenyu sende yere dugula komana dugula ale be doni min gama jurukoro jalo yi ale de ya bulu ta ka ta do école la o jurukoro jalo denge de Cheikh Jalo mi me file fo simisi no fe donc ne nane mari mbo petini be ay wasra ti école la bon nye fa kacheti bora doron fa paralysera donc nye teni grenyere la an fa ka fili ata donc ayata abe playback kenai ay foka na RSC mais iye kele min fo ni ma kuma wala wala dora ati fama iko fole fen koro aywa nye ndi jale de kan pour que mo wara kanye wale fe mais ale yere wari nyine kata la yine flesan a dombe kalaba ko mamunye fle insan ni la yine ga fle pour que ngaje artiste chaman fe mfana ya jabe o kore ne tay mandi bar ne be fe ne tay ngadon bar e fa no ye ne bengay ay nya mona nche ani daw sangar ni zani jabate aya yala ni fle ni ndrondi mais mako yowa fendo kadi doy amandi doy on ni ko kibo gela doro hakilna bi fo nyogongo ate fam donc masamu wele jalo ni gana dongli bonda kono doro aba fo boni zein dongli ameni doina iba ni yabara beni dimsan no bulu bi ka fo ni dongli bonda kono doro répétition do folo akubo mam ame yabara fanga di yabara manina a image la ni clip kala yi nunu ta oui tradition dafalindi ouais dafalé a bara don folo folo de aya fota oh bon kado fara nyonga flebola jemebola ndamambola yabara kelimola kano be bole olu be kana kuma kan kelen fo faka jamogo yi oui min be min do kado mai ka to bolo bad min ta do ni tara di ivarien arrangement o ko be décalé de donne merci autant d'indo donc problème be yeni mali musique yere atiban iti mali musique jado foni tara jamana wala la ni do boyna ni wala fo bone ikano be ni to bo be na kana ibisenga ye ku chlore wala de nana ama kla kan datola nga clip ngono yabara be yere bulu yali ika clip chama fena me yabara yibulu yabara yere be joro dum na yibulu ka fulke minanna al kene nga biya awo al kene nga biya yabara nga jente ka foite kan nga dula ni yabara te togodi atara kungo kono Sénégal la avec muso bulu aforaka kanga boko komana me kana ubi boli kata doron jirite mi me se ka fo ka dongli do fa ko doron o yiklunge mondeli abe fo balani koro abi do balala gana ufi o abi do sendina iba do flafolla donc anga foitita yabarengo yabarena musoroba do be no ko telambene aka image be radio malibulu instrument foitala ka jike banywar kono ka flame biraka ka yabare ni abazi alishini radio malibaji misira fo baji juma andara do nyini voilà mais musoroba ntayana ni de sorola ka dongli do tawla oye bebo dongli do o be aw mianga langolo nga subhanallah muso be tan muso ya dulo kala ayo keleta ma ko to sokomo ayo kisi yiti chagani sokomo ayo jonya sera yere nya balinye neni shi foga duguje ko muso placer sokona nay joro kayila mais ni muso mi pare ki sigi qualité fuike o ko jom mesra yere nya balinye e ma nya yere na nya mogoy tisi lay tisi telambene a clé bana nana kasiri dobo nyini ndongili kala kafo telambene yi clé ke memo kelen clé ti dien là bas ya bara bonga fembela a joro kabu nga ika dongli ngono yi datu anga shukroma akla ki datu anga ladala fonkroba uma ni oye jine boro jawni
anemo jine bondaw ma an dun ka kabila kɔnɔ be ni kumakan ninnu b'a fɛ ka dɔgɔya mun ye man bila k'i da to ninnu na surtout sukuraw ni jine bondaw ayiwa anw yɛrɛ fɛ yen komi a fɔra ko foyi tɛ tiɲɛ ye bilen n tɛ hali sini n'i bɛ jigin anw ka dugu kɔnɔ n'i bɛ fɛ dɔ k'i kunbɛn nɛgɛso la i b'a fɔ a ye bɔ ka kan kunbɛn sira nabarakɔrɔ o kɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jinɛko dɔɔnin dɔn jinɛ cɛkɔrɔba de bɛ yen nabaran don donc an ka mɔgɔw b'a fɔ cogoya min na an ka dugu sigilen bɛ dingɛ kɔnɔ kɔti b'an sanfɛ kulu b'an sanfɛ donc ni a bɛ jigin ka taa kɔ la k'a bɛ taa ji min a bɛ fufu ko dɔnbagaw ka ye cogo la donc u ye yɔrɔ in tɔgɔ da ko nabarakɔrɔ a bɛ taa ji min yɔrɔ min na k'o da ko kabajɛ jinɛw mais yangaw ka tɔgɔ ani mɔgɔ wɛrɛw ka tɔgɔw la dɔw ko bɔrɔjan tamba bɛ yen bawude bɛ yen a bɛɛ b'a la ni se wɛrɛ tɛ yen i tɛ dɔ wɛrɛ dɔn i bɔra minnu na n'i y'olu wele a ka ca ala fɛ olu b'i dɛmɛ o ni y'a fɔ kun ye ka ca ala fɛ olu b'i dɛmɛ hali ni kamana gana ni fa wele ou bien a ba wele e m'a ye ɲɛ la dɛ e de kamana gannen don a dun fana lakika don a ye ɲuman kɛ ala bɛ bɔra d'i ma yarabi an ka abi o kɛmɛ kɛrɛfɛden ye dɛ o kɛra kɛrɛfɛden ye parce que o kɛra kɛrɛfɛden ye mun na dɔw y'a miiri ko sɔnni don a fɔra k'an ka ko bɛ bila ko bɛ fana bɛna an sɔrɔ ala k'an b'an se ma ala k'an b'an se ma nka halisa an bɛ to clip in kɔnɔna la i labɛn fini min fana na a bɛɛ ye an ka faso danfiniw ye a bɛɛ y'an ka a bɛ farafinya yɛrɛ ja don maa la quoi nka e ka fini ninnu a bɛ da kun jumɛn na k'i habillé traditionnel la kun wɛrɛ fana b'o la wa ayiwa o kun ne ye gɛlɛya min sɔrɔ Kulukɔrɔ sira in na arajoso dɔ tun bɛ arajo in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ jɛ ka fɔ a ma dɔn mun u ye n wele n ka nimisa bɔlen fɛn daminɛna dɔrɔn dɔ ye weleli kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ne y'ale tɔɔrɔ n ko an ye mun kɛ ko ne bɔra tele la dɔrɔn ale b'a ka tele faga n ko n b'a fɛ k'a kun dɔn ko n ka sɔnni ni n ka tradition ninnu tɔw bi basé ni irisiw ni fɛnw na ne b'o de la ne ko ka n'i ka tele faga ne y'i ka tele faga ne tɛna mɛn a la 5 minutes ne taalen ko e bɛ fɛ parler min ka na o bɛna fɔ e kɔ i b'i ka tele to a la ka mankan di ou bien i bɛ wuli ka don so kɔnɔ yanni ka bɔ ne ta bi ban ka daminɛ 99 fo ka taa se sisan ma n bɛ se k'a fɔ san 5 kɔnɔ de peut-être minnu bɛ a fɛ olu y'a faamu mais minnu t'a fɛ hali n'u bɛ maloya k'a fɔ n ye n'u y'a fɔ n ye parce que n'i y'a fɔ a tɛna sɔn k'a changer donc i b'a to i kɔnɔ o mais n yɛrɛ b'a dɔn a man di dɔw ye ne dun ta tɛ ko parce que olu ko fɔlɔ k'a se tɛ n ye n yɛrɛ sɔnn'o ma n ko produit se tɛ n ye tubabu fini se tɛ n ye n sɔnna n ko mais ne hakili b'a la ne taara Afrique couleur la français ne siɲɛ fɔlɔ ne ni Isa Bagayogo ne ka yabara juru tun ye kolonkisɛ dɔrɔn de ye donc ne bɛna yɛlɛ sani sanfɛ dɔrɔn masiri tɛ n bolo ne y'o yɔrɔ bɔ o la dɔrɔn ka o don n kan na k'o kɛ kɔnɔ ye ne tilara tubabu musonin ko diɲɛ na ne tɛ nana ye n ko ne y'a ye artiste dɔw bɛ yen n'i taara jamana wɛrɛ la ni ala ma far'i kan i taara ni fini min ye i b'a bɛɛ di tubabu ma tellement e yɛrɛ b'a ye a diyar'u ye e dun fɛ yan i yɛrɛ fɛ fɛn ɲɛnama tɛ bon n ko ka na ye yan ko anw t'o fɛ kelen n ko filanan ne ye dɔnkili daminɛ n fa kɔ sɛnɛkɛyɔrɔw la sɛnɛkɛla kɔni tɛ se k'i pari dakabana fini na sa e bɛ ka taa tɛgɛrɛ fɔ minnu kɔ olu ye cikɛla ye a bɛ ji la ka taa ou bien a bɛ bɔgɔ la an tilara tuguni n'aw nana so ni cifɔli don cifɔli bɛ kɛ kɛnɛ kan kungo kɔnɔna mun na i yɛrɛ ye burusi kɔnɔmɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn ko cifɔli bɛ kɛ cogoya min na n y'o si dɔn n ko fini ma n'i pari n'o ye cogo cogo n'i pari ka tɛmɛ e bɛ taa minnu kɔ olu bɛ siri ɲɛ o donc ne y'a jate minɛ ne y'a daminɛ min kɔ n ye musokɔrɔba min ye o hali n'a ye su ta an ka ɲɛnajɛ la peut-être complet kelen a n'a ka kunnabiri mais ne b'a ye ne bɛ bazɛnw san ne bɛ se ka bazɛn mɛtiri 2000 ta san ka kokoye san ka don a cɛ la ou bien ka u b'a fɔ dɔgɔnɔw ka fini ma k'o don u la o bɛɛ ka pour que a ka se ka diya mɔgɔ n'o tɛ a gansan ka di n ye mais tellement mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a nege bɔ n na kuma n bɛ fɛn wɛrɛw don a la
ayiwa an wolola k'a sɔrɔ u b'a fɔ ne ma tɔgɔ yɛrɛ dɔ bɛ ni musɔrɔ la a bɔra n kɔnɔ an kɔni b'a fɔ ko kɔnɔni musɔrɔ mais i t'a ye musow la mais n'a sirila image dɔw la tellement a cɛ ka ɲi mais sisan muso caman bɛ k'a faamu dɔw b'a tigɛ sisan ka denba tulonkɛ wula fɛ k'a kɛ tradition ye i b'a ye fɛn cɛman in ka bɔ i n'a fɔ fana a da ka nɔgɔn parce que an ka uniforme ba ninnu n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ n'i ye bazin riche san k'a don sɔgɔma ka dɔ don wula fɛ i yɛrɛ fasa da kuma i yɛrɛ b'a dɔn min b'a la donc gɛlɛya bɛna fan bɛɛ fɛ n'a ma na i ni cɛ cɛ i yɛrɛ b'i tɔɔrɔ parce que n'i ye uniforme 3 kɔni san riche kɔnɔna ka tila k'a kala parce que moderne problème ye min ye i bɛ a chaîne don e b'a buguli don e b'a samara don e b'a saki don mais tradition n'i ye fɛn fɛn don a kɔrɔ ale ka foyi t'a la a bɛɛ bɛ tɛmɛ tradition bɛ tɛmɛ ni fɛn bɛɛ ye donc moderne gɛlɛya yɔrɔ filɛ ayiwa o faamuyara donc n'a se t'i ye o de kama ne sen bɔ a la komi ne t'a sɔrɔ ala k'a nɔgɔya ala k'a se don an bɛɛ la nka o nɔ kan e ye o ye kɛnɛ o kɛnɛ kan an bɛ boli y'i bolo an bɛ nɔnɔ y'i bolo o ye kɔrɔ jumɛn y'i bolo ayiwa ne ka kasɛti filanan na ne ye fila dɔnkili da se ide ninnu bɛɛ nana fɛn fitinin dɔ de nana n'u ye n'a tora n ma se k'u dabila nka n bɛ faransɛ taga fɔlɔ min ma ne ni Sabagayɔgɔ ani an ka arrangeur Musa Kɔnɛ ale de bɛ guitare fɔ ani tubabu mɔgɔ 2 an ye concert kɛ an yɛrɛ fɛ an ye dɔnkili minnu répété yan an y'a ye an tilara olu la ko biche ne ye plan wɛrɛ tigɛ n ye dɔnkili dɔ da dɔrɔn a rythme sina ka kɛ fila fɔli ye o yɔrɔ bɛɛ Sabagayɔgɔ sina ka fɛn dɔ ɲini k'o da i kan na k'i yɛrɛ kɛ filakɛ ye ayiwa ne ye filenw ta donc kabiri an y'o kɛ a don kama n ma nɔnɔ k'a la mais n nali min kɛra o la n ye fila dɔnkili dilan n ye miiri est-ce que n tɛ fila nɔnɔ kɛ bitɔn kɔnɔ k'a lajɛ mais n b'a yira dɔw la i n'a fɔ miyankaw ni sɛnɛfɔw ni numu olu bɛ tilen ka ne ɲininka ko yala nɔnɔ in bɛ bɔ ne b'a k'a kɔnɔ de wa ne ko barani kabiri ala k'a da nɔnɔ de b'a kɔnɔ a tɛ bɔ yɔrɔ si ni ala ma dɔrɔn nɔnɔ bɛ bɔ awɔ olu ye wulibali de dɛ ale yɛrɛ san ni mina bɔ a bɛ kɛ kɔnɔ a ma bɔ misi la o ayiwa an ka waama an ka waama an ka taa donc o de la ne b'a fɔ numu kana fɔ k'u bɛ suya fɔ de wa parce que olu ka suya ye facɛn de ye facɛn kelen de bɛ numu bolo ye o ye u b'a d'i ma olu bɛɛ jɛnnen don facɛn kelen na donc dabakala wa ayi daba yɛrɛ tɛ sɔrɔ bolo ko u bɛna fɛn dɔ mɔrɔmɔrɔ ko nin minɛ ko nin ye n facɛn ye i bɛ taa i ka so foyi ala ka miyankaw kɔni ni sɛnɛfɔw kɔni olu ta ye tibali de o ye wulibali de ye ne kɔni ta ye kɛnɛkan ko ye ayiwa o tɛ baasi ye halisa an bɛ to baro kɔnɔna la ka mɔɔw la nisɔndiya nka mɔɔw famani ma dɔɔni i t'i kumakan in fili fiɲɛ fɛ téléspectateurs fana ka faamu sɔrɔ o la halisa i ka boli ni ye jumɛn yabara i k'o yuguyugu kosɛbɛ mɔɔw ka nisɔndiya sɔrɔ halisa baro la baro kunjalan ka di dɔw ye k'a sogosogo ka di dɔw ye komi an bɛ musow ka télé la musow ka télé album filanan na an ye ladilikan dɔ fɔ musow ye an bɛ segin o kan kuma dɔ bɛ tɛmɛ e ka kasɛti la mais nin n'a ɲɔgɔnna de b'a faamu hali ni ma furu kɛ n k'i ma tila musoya ye kɔrɔ ye muso ka sabali muso danbe furu de muso ka sabali ko mama yɔrɔ ti mun ye ka sabali cɛla ni faso tɛ kelen mama yɔrɔ ti mun ye ka sabali o ma ko furujugu tɔnɔ ye den muso ka sabali cɛ bamaana si wɛrɛ din kelen ma f'i ka muso sɔrɔ den na cɛ bamaana sanu don bolo la f'i ka muso sɔrɔ den na cɛ bamaana wari don bolo la f'i ka muso sɔrɔ den na mama yɔrɔ ti mun ye ka sabali o ma ko furujugu tɔnɔ ye den muso ka sabali ko furu dabɔra jigiw kama furu dun dabɔra badenya kama furu dabɔra sutara kama musoya ye kɔrɔ ye muso ka sabali ne b'a dun ɲɛnɛna jita de la ne b'a dun ɲɛnɛna finiko de fɛ ne b'a dun ɲɛnɛna lɔgɔ ɲini de la ne b'a dun ɲɛnɛna gosili de la musoya ye kɔrɔ ye muso ka sabali ko mama yɔrɔ ti ɲɛ bɛ masakɛ minnu na ko mama yɔrɔ ti ɲɛ bɛ waliji minnu na muso dɔ muɲunen den nɔ mama yɔrɔ ti mun ye ka sabali o ma ko furujugu tɔnɔ ye den ye
ha furujugu tɔnɔ ka sabali awɔ muso ka miiri i tora furu la i ma tila i bɔra la i ma tila i yɛrɛ ma kɛ i ma tila tiɲɛ i tola a la o de da ka di la nin tɔ saba ye furujugu tɔnɔ ye den ye a tɛ komi furujugu komi cɛ t'i fɛ muso yɛrɛ hali président muso don dɔ la don kelen b'a kamana gan wallahi o kun ye ala yɛrɛ fɛ yaasa a ka fɔ a den ma ko a tatɔ filɛ tare an ɲɛ bɛ masakɛ minnu na nka an ɲɛ bɛ waliju minnu na an ɲɛ bɛ tɔgɔtigi minnu na dɔ de sabalila ni o de sera ka kɛ ni anw musow ma sɔn kan ni cɛw kɛra kelen ye ma ban dɛ mɛ yirata bi dɔgɔya dɔɔni dɔɔni ka taa n'o kɛra mali fanga bi dɔgɔya an tɛ ala deli o la yarabi an ka sɔn kuma tɛ anw yɛrɛ musow anw man diya ninnu sɔnna muɲu ma o y'a sɔrɔ surafana t'u bolo tilelafana t'u bolo fini tɛ complet ye mɛ bi ala y'an kunnaja muso kalanna ka maire bɔ an na ka député bɔ an na ka ministre bɔ an na u ni baaramisɛnninw tɛ kelen ye u ni jago tɛ kelen ye ka taa muso ye a bɛ caméra la ou bien a bɛ technicien ya la o bɛ kɛ dɛ n'o bɛɛ lajɛlen kɛra e ye kɔrɔ ye k'i bɛ dɔrɔmɛ min sɔrɔ la k'an k'o kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'i ye ne ɲininka sisan den kan ka barika ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan parce que e yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ ka fara cɛ ta kan ninnu dun kun tɛ foyi sɔrɔ f'olu fila de bɛ taa foro la ɲɔgɔn fɛ ka segin ɲɔgɔn fɛ ka na don k'u da ten k'olu denw ka ɲa ko sisan ta kana ɲa a ma nɔgɔn e dun e bɛ cɛ ka so i bɛ si clim kɔrɔ ou bien i bɛ si ventilo kɔrɔ ou bien ça fait fɛn bɛɛ b'i bolo quoi u k'a faamu parce que ne yɛrɛ y'a ye nɛrɛmugu kɛra tilelafana ye o kɛra ne kɔni o kɛra ne tile la nɛrɛmugu ka ɲɔ bu bɔ k'a kɛ basi ye ka situlu k'a la ne fana y'o dun o dun man di dɛ donc n'a fɔra la ko bi an bɛ malojalanin fɔ ka gamiyaka fɔ k'a a bɛɛ woloma donc an ka k'an jija a kɔni ka gɛlɛn a ka gɛlɛn nka an k'an jija n'an ko k'an ni cɛw ye kelen ye n'u ko don min na ko ala k'an kisi kɔ ko muso dɔ sara k'a yɛrɛ ka t'o su don an tɛ kelen ye o yɔrɔ de la donc o de la an ye kelen ye tubabu sariya don mɛ n'an sera so kɔnɔ an kana a ji janya dɔw ka juru da ɲi mɛ dɛ ayi an kana janya dɔw bɛ ka juru ja dɛ n b'o deli u tulo bɛ na an kana janya a ti ɲɛ a y'a bolo da o dusu kan kuma fɔlen don n'o tɛ wale ta tɛ an fɛ farafinna a tɛ se ka waleya kosɛbɛ ayiwa mugudenw tɛ bara fɔ sa bolo bɛ n'a da yɔrɔ don ladilikan ninnu a y'olu faamu olu fana bɛ baro ja kosɛbɛ nka o n'o kan i ye munumunu zalo kɛ ka bɔ mali kɔnɔ ka taa farajɛ jamanaw na a n'an dafɛ jamana caman i yɛrɛ da tura la sisan i ye fɔliw kɛ faransiw kɔnɔna la nka o n'o kan maa min ye danfara jumɛn ye anw ka seko ni dɔnko fɔlifɛn kɔrɔw ani tubabuw ka fɔlifɛnw olu ni u ka kɛnɛw kan e y'a ye cogo di u bolo u y'a kanu de wa walima e y'a ye u y'a minɛ ba la wa ayi an taw kɔni n'i ko ko tubabu m'o minɛ ba la o kɔni y'i da la ma o taamasiyɛn yɛrɛ ye a kana se dɔnkili yɛrɛ ma an ka jimi fɔlɔ minnu ye villaw jɔ ka étages jɔ jimi de nɔfɛ ko don wagati dɔ tɛmɛna tubabu bɛ avion ta mɔgɔ 10 u bɛna jigin jimi fɔlɔ kelen kan n'a y'a da f'i ye a bɛ k'u degeli min kɛ i b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ dɔn fana bɛ ten k'u dege dɔn na o bɛ ten ni valeur t'o la mɔgɔ tɛ avion ta o nɔfɛ siga t'o la wa o mɔgɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ hali sini ala y'a diya minnu na a école bɛ minnu bolo yen o bɛ yen ayi kuma tɛ anw yɛrɛ minnu bɛ a fɛnw bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka taa k'an bɛ taa dɔnkili da i b'a sɔrɔ n'i tilara n'i ye nin fɔ u yɛrɛ bɛ na ni minɛ k'a lajɛ ta ne delila ka dɔnkili dɔ da ko doni tabaga tubabukɛ min taara ni anw ye a delila ka na concert organiser CCF la yan k'a denmuso bila ka segin doni tabaga in kan a b'a da mɛ a tulo t'a foyi la ne ko o jɔn ko ala doni tabaga bɛ min doni tabaga ye ala ye ni woloba tɛ fɛ jɔn ye doni tabaga ye ni wolofa tɛ fɛ jɔn ye doni tabaga ye ni furukɛ tɛ la jɔn ye doni tabaga ye doni tabaga ye ala ye donc denni a y'a ye ne bɛ filen sigi n kun k'a da n bɛ kasi a yɛrɛ nana a y'o ɲɔgɔn de kɛ a diyara ye kojugu mais u bɛ CD kalan ka dɔnkili kɔrɔ kalan o de b'a to a bɛ don u la
donc mali problème doni fana ye donc li bi dati mo bi teme musique fete ka teme tigere fe o ti koro nyini nde ni fe fe koro nyini ka dal na mandi ngiri mana jigi koro na dora bi jayi abe jayi tiens aywa o nimisi wasao ani eyo mi ye twabula anga famaw dun e be sika mu fu nyena o kanga seko ni donko tabala aywa an kɔni bɛ min fɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn musique kɔni tɛ mali la bilen komi an tɛna fɔ ko pirati tɛ danya ye an k'o kɛ o bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la mais musique yɛrɛ mali la k'a fɔ ko don o don ko n bɛ nin kura in mɛn ka nin clip kura in mɛn a kɛra ni min y'i débrouiller ka wari sɔrɔ a bɛ taa dɔnkili kelen labɛn o monter ka bila télé la wa ni télé yɛrɛ se tɛ min ye fana a bɛ kɛ problème ye parce que production jɔlen a jɔra k'a sɔrɔ artiste minnu ma dɔn kosɛbɛ e dun ti baara wɛrɛ la anw bɛ yen n'i y'anw sigi 100 o 100 min fa n'a ba sigira Bamakɔ a yɛrɛ ka wolo yan ka ka jinɛtigɛ ta yan 100 o 100 la peut-être mɔgɔ 20 o ye safurulayi fɔ ye 100 dɔw yɛrɛ la madala ni bɛɛ bɛ bɔ so de kana an minnu dun bɛ bɔ so kana somɔgɔw de jigi bɛ anw kan wallahi ni fɔlikɛla 3 b'i bolo fɔlikɛla 6 la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 dɔrɔn de somɔgɔ bɛ Bamakɔ tɔ bɛ an bɛ bɔra so kana ye an kana ɲɛɲini bon n'olu bɛɛ gulonnen don ne kelen na ne ka cassette bɔ jɔra n ka télé la bɔ jɔra concert ti sɔrɔ an bɛ fara ɲɔgɔn na an bɛ tunun ka taa an bɛ tunun ka taa wa ka kelen fɔ mali faamaw ye n'u b'a dɔn k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa musicien kunda musicien min tɛ se i n'a fɔ jeme la parce que jeme o ye ni tulonkɛ bɛ musow bolo o ti jɔ mais minnu ye cordefoni ye ni concert ni fɛnw tɛ yen o tigi caman bɛ ka ban dɛ o bɛna ntɛɲɛ n'u ka dɔnniyaw ye parce que a bɛ kun na mɔgɔ tɛ bolo k'e bɛ taa fɔ o ta fɔli la e bɛ taa min e yɛrɛ dun kelen tɛ se taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen balo cogo dun tɛ la e bɔra so kana i bɛ ka baara dɔ de kɛ yan o baaraw tiɲɛnen k'e ka taa so a kuma ka ca caman bɛ sira kunna dali ɲɛ dɛ i kana t'o la fana i nana bana ala k'an kisi don e ti droit d'auteur la cassette t'e bolo wo fura sɔnbaga tɛ yen bana tɛ mɔgɔ faga o ye bana danbɛrɛla ko ye wallahi donc gouvernement k'a lajɛ ne ma f'u jantan na dɛ u jan banna mais anw telelabɔlaw ko tɛ dɛ an bɛɛ ka dɛmɛ mais minnu ye n'u bɛ fɛ ko titre ka taa ɲɛ fɛn kɔrɔlen minnu bɛ hali bi a ka dɔn ko denmisɛnnin dɔw bɛ yen k'olu bɛ se ka fɛn dɔ kɛ tuguni minnu ma cassette bɔ o bɛ ɲa a bɛɛ solution bɛ se ka kɛ o ni baara yɔrɔ de don mɔgɔ dɔ de bɛ se ka groupe dɔ bɛ ɲini olu bɛ don région na ou bien tɔn dɔ bɛ sigi minnu ma cassette bɔ olu ta yɔrɔ ye nin ye minnu ye 2 bɔ olu ta yɔrɔ ye nin ye minnu ye 3 bɔ k'a classer n'a kɛra ten peut-être ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ayiwa an ma fɔ u k'an sara dɛ mais an ka janto ɲɔgɔn na o b'a diya kɔrɔbalenw kɔrɔtɔ k'a sɔrɔ fitininw bɛ ka wuli u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ nka kangari gɛlɛn b'i bolo ka ɲɛsin denmisɛn minnu fana bɛ musique kɔnɔ bi ni u bɛ an ka fɔlifɛn kɔrɔw k'olu bayɛlɛma k'u kɛ sugu wɛrɛw ye ka kumaw fɔ a kan minnu t'an danbew ye kangari b'i bolo ka ɲɛsin olu ma wa o tila caman ye perese ni dɛmɛbagandanya ye o e yɛrɛ fɛ moyen t'i bolo ayi n'a fɔra k'e ka don studio la e bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ɲumana babunji de ka nɔgɔn u bɛ babunji musique ta u ka hakilina fɔ o kan babunji dun ma da ten o ayi donc n'i y'o mɛn a bɛ digi e la parce que e b'a dɔn o fɛn tɛ wallahi jeliw ka taaraw b'o cogo la fɛn kɔrɔba ninnu mɛ o se ka kɛ fɛn kelen min na ne kɔni hakilina na an bɛ yɔrɔ min na fo ni min dilan n'i y'o ta o tɛ se ka kɛ anw ka sende de la parce que ale tɛ musalaka fɛ i b'ale dilan de diyagoya bon ni ne kɔni ye min dilan ni mɔgɔ min courage b'o la o bɛ se k'o fana ta k'o bayɛlɛma an ka ɲa wɔsi dɛ donc dɔ wɛrɛ tɛ perese ani dɛmɛbagandanya parce que fɔlɔ la anw b'a kɛ tuma min na e cassette fɔlɔ la ni a dɔnna k'i bɛ se ka cassette 3 kɛ contrat kun y'o de ye donc cassette fɔlɔ in na producteur bɛ i produit ale bɛ jɔ ni fɛn bɛɛ ye e ka nali passe o musicienw ta o studio a ka dumuni o a bɛ jɔ ni e ta ye kana dɔnkili da ye
ɔ ne kɔrɔ ko mɔgɔ min tɛ baara la a tɛ foyi la musique dun ka d'a ye a bɛ fɛ ka cassette bɔ a ka a tɔɲɔgɔn mɔgɔ 3 n'u bɛna kɛ a k'a fɔ k'a b'o 3 ka passe bɔ k'o 3 ka dumuni bɔ dɔnkili kelen yɛrɛ u laban bɛ san 1 k'o kan u bɛ mɛn a kan a t'a bolo ɔ bon min ka nɔgɔn o de ye ka taa programmation in kɛ ka dɔnkili d'a kan a bɛ komi i n'a fɔ tamasiyɛn na pour que mɔgɔ k'a faamu ni concert bɛ yen sisan ne ye n ka fɔlikɛlaw ka prix fɔ e ɲɛna ne ko 1 million don ɔ e ne ɲininka ɔ mamu n'i ye cassette don i ka dɔnkili da dun ɔ ne ko an k'a kɛ 500 e bɛ 500 ta o mais cassette don ka dɔnkili da yen ni i bɛnna ni mɔgɔ dɔ ye min bɛ fɛ k'a dɔn ko mamuso bɛ se ka bɛ se fɛn wɛrɛ la n'a bɛnna ni cassette a b'a fɔ ah ne yɛrɛ y'a ye a ka cassette de la mais ne maa ni fɔlikɛlaw ye fɔlɔ dɛ donc o kɔrɔ ye i bɛ se playback de la i tɛ se ka live kɛ caman b'o cogo la dɛ bon live dun ni live dépassé ma kɛ depuis an ka kɛ cassette dilanyɔrɔ ye a tɛ se ka bɔ playback ye i bɛ to playback ya de la ka taa kudayi ala ka dɛmɛ kɛ koyi amina yɛrɛ nka mam yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali culture la cogo di a bɛ taabolo ɲuman kan wa walima a bɛ taabolo jugu kan i n'a fɔ musique ko yɛrɛ n'a nasiraw fɛ an bɛ ka taa cogo min na ni aw fɔra dɔw kɔ dɔw fana bɛna fɔ aw kɔ yali maa na se k'i jigi da an ka sini ma ko seko ni dɔnko k'a bɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ wa ayiwa a bɛ taabolo ɲuman min kan ni seginso ɲɛ sɔrɔl'o ma ka kɔ segin dɔɔni n bɛna segin ka na festival kɔnɔna na o la u kana saliya ni ye festival kɛ Kulukoro région na jagoya hali n'u y'anw moderne wele Kulukoro fɛnkɔrɔ kɔni na bɔ o don n'i y'a kɛ Bɛlɛdugukaw ka kɔnɔ ni u ka cɛbilencɛ o na bɔ denmisɛnnin dɔ kɔni bi sɔrɔ o bɛ diya o ye n'i y'a kɛ Maninkala o kelen don n'i y'a kɛ Sikaso ni ko bala bɛɛ ka bɔ kɔrɔlen gɔngɔn caman bɛ bɔ dɛ ɔ miyankaw yɛrɛ fɛ ne ye miyanka dunun dɔ y'a fɔbaga ye se ka tɛ mɔgɔ 50 bɔ an ka fɔli ninnu o man ɲi dɛ o ka ca dɛ bon a dunun tellement a ka ca i bɛ filɛli kɛ bon ni festivaliw tɛ a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ tiɲɛ don u kana saliya o la festivaliw ka boloma ka kɛ ɲumanw ye ka tila ka tradition ka caya la n'a bɛ kɛ ni tradition fɔlɔ nana festival don n'a bɛ kɛ sisan i bɛ don kɔnɔ fɔli filɛ f'i ɲɛ dan o ye i b'u ka habillement filɛ f'i bɛ sɛgɛn walahi bon i b'a ye o don dɔgɔnɔ tubabu dɔw bɛ fini don tellement a b'u minɛ i t'a sɔrɔ a dɔw ma deli ka s'u ka dugu la walahi donc n'an kɔni sɔnna segin kɔ ma dɔɔni i b'a ye an kɔnɔ k'a bɛ tunu cogo min a tɛ tunu ten n'o tɛ n'i y'a jateminɛ n'i taara rappeur fɛ u t'i tubabukan fɔ o ayi a dɔw bɛ bamanankan dɔw fɔ f'e b'a fɔ ko han ni ɲɔgɔn mɛlɛkɛnin walahi koyi mais n'i y'a jateminɛ o ma i b'a dɔw la k'a fɔ ko a tɛna tunu mais ni gouvernement yɛrɛ y'a yɛrɛ dɛmɛ culture bɛ to a minɛn kɔnɔ ayiwa jɛmu sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban nka an tɛ kɛnɛ di ma tuguni i n'i ka yabara in i ka dɔnkili duman dɔ da an ka sɔrɔ ka na kuma laban kumaw fɔ komi n'a ma ɲɛ an kɔni ye caman fɔ kilibu ko kan nka i n'i ka yabara kɔni bɛ yan i se ma kɛ min ye i t'o yira an na tugun yaasa an ka sɔrɔ ka na kuma laban kumaw k'olu fɔ an ka jɛmu kuncɛ o bɛ ɲɛ wa kɛnɛ b'i bolo mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali tɛ mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali tɛ jɔnni bɛ ne ni sadɔnna mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali tɛ ala bɛ yiri sabali tɛ ala bɛ fara ye sabali tɛ jango dama tɛ mɔni fɔ mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali tɛ kanɲɔ duma la zaɲɛ duma kanɲɔ duma la nunu la duma kanɲɔ duma la caya la duma kanɲɔ duma la nti la duma kɛlɛ ma jamene wa duma sɔn kɛlɛ ma jamene wa duma sɔn mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali tɛ nari sigi ye kunjɛ la foga mari sigi ye kunjɛ la foga nari sugo kɛ mari jɔngo tɛ mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali tɛ mari sugo kɛ mari jɔngo tɛ mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali tɛ badenjugu ye mari mangoya badenjugu ye mari mangoya mango tu cɛna bɛ mɔgɔ mangoya mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali
sigiɲɔgɔn ɲininka ka teri kolon ɲininka dɔw b'a fɔ ko muso tere u n'a fɔ ko muso tɛ den wolo mankutu caman bɛ mɔgɔ mangoya mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali tɛ sama o cɛ sera ni ɲɔgɔn mara sa tile b'a ɲɔ sama o cɛ sira ne ɲɔgɔn mara sa tile b'a ne da ɲɛ sunɔgɔ ye ne mana bɛ kɛ binyɔrɔ dɛ ne da ɲɛ sunɔgɔ ne ma tulo la nɛgɛ binyɔrɔ dɛ ne da ye sunɔgɔ ye ne mana nɛgɛ binyɔrɔ ye ne da ye sunɔgɔ ne ma tulo la nɛgɛ binyɔrɔ cɛsa ye muso jɔ bɛrɛ ye cɛsa ye muso jɔ bɛrɛ la cɛsa ye muso jɔ bɛrɛ la cɛsa ye faama muso jɔ bɛrɛ la jɔ ye file tigɛ jurukɔrɔ tan bɛ kɛ la ye tile langale jɔ ye file tigɛ jurukɔrɔ tan bɛ kɛ la ni ye file langale o i mana kamalen sile o diɲɛ jɔra dimi bɔ ko tɛ o i mana kamalen sile o diɲɛ jɔrɔ dimi bɔ ko tɛ. Ya ni minɛ cogo ɲɛna fɛs. Ni ye Mari ye. Nawɔ. Mari ko ko mɔgɔ mɛɲana ye mɔgɔ sabali tɛ. K'i b'a mɛn ko fila sara ko jɔn tɛ fila la. Mari bɔra ka taa kɛlɛ kunbɛn o de la image la an b'a n'a muso kunbɛn kɛlɛ bannen kɔ ka na n'a ye. N y'a ye. Ayiwa faamu caman sɔrɔla ni Mari la wa kuma fɛn fɛn fɔra caman faamuyana kosɛbɛ a bɛɛ tɛ se k'a fɔ waati kelen kɔnɔna la nka nin kɛnɛ in kan ni maa ko Mamu ka kuma laban kuma fɔ o bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Ayiwa ne bɛ se ka kuma laban kuma min fɔ don dɔ tɛmɛna télé kun ye kelen de ye. Tiɲɛ. Ka barika da hakilina ɲuman dibagaw ye fɔlɔ ka barika da Mali dɛmɛbagaw ye ka bɔ dibi la k'a bila kɛnɛ na. Fɛn caman b'o la. Awɔ. K'an bɔ dibi la k'an bila kɛnɛ na mun ye ekɔlisow cayara télévision cayara arajo cayara. Donc fɛn caman dogolen don o bi dɔn. An bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama. Awɔ. Surtout an artistes. I ti dɔn an baara ni dɔ b'i wele ka i ɲininka i kɔnɔta ye min i k'o fɔ. Parce que feerefɛn de b'i bolo. Awɔ. Ayiwa ni o télésow cayara k'o arajosow caya. An bɛ barika da o directeur n'o directrice n'o baarakɛla bɛɛ lajɛlen. Hali. Ka da jamanatigiw ye. Nka ka tila k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛna Mali yɛrɛ dilan ni anw yɛrɛ tɛ. O ye tiɲɛ ye. K'anw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'a fɔra ko mɔgɔ si kana bɔ kɛnɛma sini ko fantan de ta y'a la kasi ye fo ka dugu jɛ. O ye tɔrɔtɛgɛ ye. Parce que surafana t'i bolo i bɛ fɛ ka taa sini ta ɲini. A fɔra k'a kana bɔ. Faamaw ka surafana b'u bolo. Walahi. N'u ye dɔ d'i ma bi o tɛ sini ta ɲɛ. O k'an ka dusukun kɛ kelen ye. Ka ɲɔgɔn bolo minɛ. Ka ŋaniyaw kɛ kelen ye. Mali ka se ka ɲanakili Mali bɛ kasi diɲɛ don o don. Nin ye kutuba de ye o. Ko malidenw yɛrɛ ka sabali. Walahi. Ko Mali sɛgɛnna a bi tilen ka kasi a bɛ se ka kasi. Mais da t'a bolo. An kɛra maliden ye an ye mun di Mali ma. Foyi. O mais o bɛɛ la an ko Mali tɛ foyi ye. Mali tɛ kɛ foyi ye ni an yɛrɛ tɛ. Walahi. Ka kuma musow fɛ muso de ye jamana ye muso de ye dugu ye muso de ye du ye muso de ye kabila ye. An bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ba. Walahi. An bɛɛ k'an cɛsiri an k'a dɔn k'a fɔ ko Mali yɛrɛ de tɛ kɛ foyi ye ni anw yɛrɛ tɛ. Fɛn fɛn nalen filɛ Mali kɔnɔ nin ye yan'anw ka wolo o si tun tɛ yen o. Minnu kan ka fara o kan anw denw ka n'olu sɔrɔ olu denw ka n'o sɔrɔ k'an k'o bɛɛ tiɲɛ. Manu. Dɔ kana n'a sɔrɔ yen a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. O kama Ala nana n'a ka lajarabi ye k'ale ta y'an bɛɛ ye k'ale bɛ miniti kelen ale bɛ ɲɛgan d'an kan an filɛ o gɛlɛya kɔnɔ bi n'o ye coronavirus ye. O virus n'a mago sa mɔgɔ si tɛ k'e b'a fɔ k'e de ye bana in bila o. Ka tila ka kamanagan kɛ ko fura t'a la. Ni masa Rahamani ka masaya tɛ jɔn bɛ se. Maa si. Donc f'an ka sɔn an ka jɔnya ma ka sɔn ɲɔgɔn ye min cɛ ka sɔn muso ye muso ka sɔn cɛ ye dɔgɔ ka sɔn kɔrɔ ye dugudenw ka sɔn dugutigiw ye. Sigikafɔ de ka caya ne ka nin kaseti kelen kɔnɔ n ye dɔnkili dɔ k'a la ko yaala n bɛ taa yaala yaala ka mɔgɔ bɛnnenw ɲini mɔgɔw ka bɛn ka sigi ka kuma ni ko min nana jamana kɔnɔ a kana kɛ baarabila ye baarabila bɛ jamana to kɔ. Ka n bolo danko ekɔli mɛtiriw ye ni ko min nana ekɔli kana bila ekɔli bila bɛ an to dibi la n ko ne yɛrɛ min filɛ ne bɛ dibi la fo ka taa diɲɛ wuli bari ne ma kalan. I ka dɔnkili kɔrɔ ka di kalanbaliya ma dɛ. U k'a lajɛ ni ko min nana an ka baara datugu yen an ka dɔ b'o la. Denmisɛnninw an den mansaw an k'an denw lajɛ
école maître ye denbatigi de directeur ye denbatigi de ministre ye denbatigi de n'a fɔra ne ma kalan ne yɛrɛ den min sɔrɔ o ka kalan kuma ne bɛ kalan cɛ ma yɔrɔ dɔ fara ne ka dibi kan o ye dibi juguba ye dɛ ne ka kasi ju filɛ ni kɔni ta ye deli de ala k'an bɔ mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ka sabali ala kama kira kama an ka sɔn k'an ye jɔnw ye an ka sɔn ala tama ni min kɛra min ye don min na an ka tugu kɔ waati kungurunin a man jan donc ni foli bɛ bɛɛ ye awɔ n baarakɛɲɔgɔn cɛ n'a muso fɛn fɛn ye n dɛmɛ depuis n bisimila fo ka se bi ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo hakili ɲuman dɛmɛ hɔn n ka foli bɛ bɛɛ ye ka n ka miyankɛ fo n'o ye Lasina Sogoba ye o ye n kɔrɔkɛ ye dɛ n ka manager o ye n kɔrɔkɛ ye n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn yarabi ka Ali Tarawele fo awɔ mais n baarakɛɲɔgɔn cɛ a n'a muso fɔlikɛla fara fɔlikɛbali kan n fa ni n ba n ka foli bɛ bɛɛ ye ka n cɛ fo n'o ye Sedu Kɔnɛ ye ka n denninw fo ka n ka quartier mɔgɔ bɛɛ lajɛlen o bɛ fo ni e m'a fɛ n ko Tarawelelakaw ma n ko n'u ma fara Jaralakaw la furunɔmu de bɛ n bolo n ka barani kɔnɔ ka yaala a tiɲɛna n b'a kun ɲɛla cɛw i ka ni n y'a fɔ Dabara ye don dɔ la n k'a da ka bon mais n'a da sera Jaralakaw ma ne b'a da mɔsɔn a tɛ waga i bɛ Dabara sigiyɔrɔ la yan dɛ a ne ka foyi tɔɔrɔ ayiwa a tulo b'a la i nana ka wele jaabi a diyara n ye i ye kuma minnu yɛrɛ kuru tigɛ kuma laban kumaw la o ye maa farisuma o bɛ maa miiri yɔrɔ janya ka tila ka maa taasi Mali sini na o nɔ k'an b'i fo i senbo i kɔnɔkɔrɔ ka na an ka wele jaabi a diyara n ye Muso TV lajɛbaw aw minnu tulo garisɛgɛ kɛra min ye bi o tun ye nin ye a n'aw ɲɛ damu Mamu Sidibe numéro 1 an n'ale de tun bɛ baro la a ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna seko ni dɔnko siraw fɛ a n'a yɛrɛ ka dɔnkiliko lahalaw la olu tun ye nin ye fili ma min ma ye kuma la dabɔnkama fili tɛ wa wulikama fili fana tɛ ko bɛɛ n'a fɔcogo don i n'a fɔ aw kuma dɔnnisow ko ten ko fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma de b'a ba wolo an m'a don maa min gasila i ka yafa ma i k'an to denɲale nin bɛ dansigi an ka bi jɛmu seko ani dɔnko kɛnɛw kan aw k'an mɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ aw n'aw denkɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dirisa Sogoba aw k'an mɛn